Dear Auntie Juby, tagualang ko sa pangalan nga Bibi, 44 anyos nga lumulupyo sa Surigao del Sur. Ati, nagpadangat ko niining imong programa aron usab nga makatunan ug matambagan sa akong problema ati. Kay naay nangulitaw kanako nga Diyos kabuok apan maglisod ko og sugot kay ang 9 magpakamatay man. Maong ati nang hinanglan ko sa imong tambag kay nag-edad na ko karon og 44 ug wala nay nanguyab nako na membro nako karon sa karanso. Ug karon ati nagproblema kayo po kay ang akong mga ginikanan gusto naman ko nila pamingiyon kay naghanap naman sila og ilang apo apan karon kay tigulang naman ko wala na may laki nga nagkagusto nako. Maong unsaon naman ako ni pagtuman sa ilang kagustuhan ati. Ug labaw sa tanan anti, doon ako'y dako-dako nga problema kay 2 months na ang akong kigwawa mo gawa sa akong kigong. Maong unsaon na lang na ako ni palihog tambagi ko.